بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، مشائخ کرام، شعراء اسلام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گلے گلزار سیادت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، عزت مآب، کرم گستر، محبوب العلماء والمشائخ، حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، یہ عظیم الشان اجلاس اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب نے بڑی محنت و مشقت سے پوری عقیدت اور جذبے کے ساتھ منعقد کیا ہے۔ علماء کو، عوام کو بظاہر آپ نے دعوت دی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ دعوت حضور گلزار ملت کی ہے۔ اس محفل کے داعی اور دولہا دونوں حضور گلزار ملت ہیں۔ صلیب و دار سہی، دشت و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے۔ بہت سارے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ وہ جس خطے میں، جس علاقے میں، جس ایریے میں جاتی ہیں تو حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزریں ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم بے پایاں ہے کہ ہمارے درمیان ایسی ذوات قدسیہ ابھی موجود ہیں جو اہل ایمان کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں، اور مسلمانوں کا ان سے والہانہ لگاؤ یہ ان کی علامت کی نشانی بن کر کے لوگوں کے درمیان متعارف ہوتا ہے۔ ان مقدس اور بابرکت شخصیات میں
محبوب العلماء والمشائخ حضور گلزار ملت ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ میرے مرشد گرامی سبحان اللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نسبتوں کا تو احترام کرتے ہی تھے، مگر شخصیتوں کا بھی بہت احترام کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ حضور گلزار ملت ان ذوات مبارکہ میں ہے کہ حضور تاج الشریعہ بہت قدر کی نگاہ سے جنہیں دیکھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس وقت بر صغیر کی نادر و نایاب شخصیت جسے دنیا امیر المومنین فی الحدیث، سبحان اللہ سبحان اللہ ممتاز الفقہاء، سبحان اللہ شہزادے صدر الشریعہ، سبحان اللہ حضور محدث کبیر کہتی ہے، سبحان اللہ۔ جو 93 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حمایت حق میں نہ جانے کتنے جوانوں پر فوقیت رکھتے کیا ہیں، بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی مقدس شخصیات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مرد میدان بن کر اس طرح سے دہاڑتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، سبحان اللہ آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، سبحان اللہ۔ اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ ایک موقع پر ابھی چند سال پیشتر ایک معاملہ آیا اور کچھ لوگوں نے بدزبانی کی۔ حضور محدث کبیر نے جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے للکارتے ہوئے فرمایا کہ آخر تم لوگوں نے ایسی باتیں کیوں کہی کہ اس بوڑھے شیر کو میدان میں اترنا اللہ پڑا؟ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، واہ 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 واہ۔ ایسی عظیم شخصیت اپنے دل میں حضور گلزار ملت کو رکھتی ہے۔ ہمارے لیے ان بزرگوں کا طریقہ ہی کافی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، آپ سب بہت خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کے بیچ علماء کی انجمن، شعراء کی بزم، طلباء کا ہجوم اور چاند بن کر طلوع ہونے والی شخصیت آپ کے درمیان جلوہ گر ہے، جن کی روشنی سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر کا علاقہ بھی روشنی حاصل کر رہا ہے۔ رب قدیر اس سایہ دار درخت کو 1000 سال سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، ماکرین کے مکر، شیاطین کی شیطنت سے ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں 2 منٹ کے لیے آپ کے درمیان ہوں۔ حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ کا حکم ہوا، حالانکہ میں بھی آپ ہی کی طرح چاہ رہا تھا کہ اسد اقبال صاحب کو سنا جائے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، کتاب آپ کا پہلے ہو جائے، اس کے بعد میں شیر کچھار میں آئے گا۔ بہت اچھا۔ اب رات بھر ان سے آپ لڑتے رہیے گا اور پنجہ آزمائی کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیے گا۔ بہت اچھا۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فقر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں
दरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हजरात, ऐसे ही संजीदा माहौल बना करके तशरीफ रखें और थोड़ी देर मेरी अर्ज व मारूज समात कर लें। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है और उसका इरशाद तो उसका इरशाद है, उसके महबूब के इरशाद को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, आपके इरशादात को तो आज तक कोई बदल ही नहीं सका। बुखारी शरीफ खोलिए तो लगता है कि दरबारे रिसालत में हाजिर हैं। सहाबा ने एक एक अदा को इस तरह से महफूज कर दिया है। वल्लाहिल अज़ीम, इंसाफ की नजर से अगर कोई देखे तो कलेजा निकाल करके रख देगा और फिर भी कहेगा कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सुभान अल्लाह। सहाबा ने रसूल पाक की एक एक अदा को किताबों में महफूज कर दिया। मेरे आका अगर कोई खिताब फरमाते, गुफ्तगू फरमाते, तो आप पर जो कंडीशन, जो कैफियत तारी होती, सहाबा ने उसे भी महफूज कर दिया है। चुनांचे बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ के कुतुब हदीस में आपको हजारों ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिनमें सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया और उस वक्त यूं मुस्कुराए, अल्लाह के रसूल ने ये कहा और आपके इमामे का रंग ये था, अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे थे और फला ऊँटनी पर बैठे थे, अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे थे और इस जगह बैठे थे, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया और आपका चेहरा यूं था। जिसकी एक एक अदा को सहाबा ने महफूज कर दिया, एक एक अदा को आज तक 1400 साल में बदला नहीं जा सका। उस कौम के पास जो दस्तूरे हयात कुरान की शक्ल में है, उसे कैसे बदला जा सकता है? कयामत आ जाएगी मगर कुरान करीम के एक एक हर्फ में, एक जबर और जेर में कोई तब्दीली नहीं कर सकता है और उसके फरमान को कोई सुबह कयामत तक गलत साबित नहीं कर सकता है। 1400 साल गुजर गए, मुखालिफ ताकतें मिटाने की कोशिश करती रहीं लेकिन मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुरान करीम अल्लाह की वो अजीम किताब है जिसके एक एक हर्फ पर ईमान लाना लाजिम और जरूरी है और उसका फरमान ऐसा अटल है कि पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है बल्कि एक दिन टलेगा, जमीन फट सकती है बल्कि एक दिन फटेगी, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं बल्कि एक दिन रूई के गाले की तरह उड़कर खत्म हो जाएगा, चांद की चांदनी खत्म हो सकती है बल्कि एक दिन खत्म होगी, मगर कुरान का फरमान गलत नहीं क्या हो बात सकता है, बेशक बेशक। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है जमाने की, कसम है जमाने की, सब इंसान घाटे में हैं, कसम है जमाने की, सब इंसान घाटे में हैं। जमाने की कसम कुरान में क्यों याद फरमाई गई? कसम तो किसी अहमियत वाली चीज की खाई जाती है। अगर कोई कहे कुर्सी की कसम, मसनद की कसम, बल्कि कोई अगर कहे असलम की कसम, तब भी लोग हंस देंगे कि कसम किसी अहम चीज की खाई जाती है।
ये मामूली चीज की कसम कैसे याद की जा रही है। कुरान ने हमको ये बताया कि तुम वक्त को, जमाने को तुम बेअहमियत न समझो, वक्त की कद्र करो, वक्त को बेवकात मत समझो। मेरा नौजवान जो अपने वक्त को लघु कामों में जाय करता है, कुरान उन्हें पैगाम दे रहा है। कसम है जमाने की, कसम है वक्त की। जब खुदा ने वक्त की और जमाने की कसम याद कर ली, इसका मतलब है कि रब की बारगाह में वक्त की बहुत अहमियत है, बहुत कद्र कीमत है। कसम है जमाने की। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि आखिर जमाने की और वक्त की कसम क्यों खाई जा रही है। फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम कि यहाँ पर मुतलकन जमाना मुराद नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा का जमाना मुराद है। कसम है मुस्तफ़ा के जमाने की, यानी जिस जमाने में मुस्तफ़ा जलवागर हैं, मुस्तफ़ा की निस्बत से वो जमाना भी काबिल एहतराम हो गया है। और इस जुमले पर मुझे मुरादाबाद का तस्वुर आ गया, जहां पर एक अजीम शख्सियत सदुल्ला फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जलवागर है। आपके उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है। सदुल्ला फाजिल के उस्ताज़े गिरामी हैं। आपके पास एक शख्स आया और उसने सवाल किया कि हजरत, रसूल पाक के ज़माने में मिलाद नहीं होता था, बाद में लोग करने लगे, और रसूल पाक के ज़माने के बाद जो काम किया जाए वो बिदअत होता है, लिहाजा मिलाद की महफिल मुनाकिद करना बिदअत है। हज़रत ने फरमाया कि ज़रा फिर से सवाल करो। उसने फिर इसी बात को दोहराया और कहा जो काम रसूल पाक के ज़माने के बाद किया जाए वो बिदअत है। महफिल मिलाद रसूल पाक के ज़माने के बाद की ईजाद है, लिहाजा ये बिदअत है। अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितना शानदार जवाब दिया। फरमाते हैं तुमने क्या कहा कि जो काम रसूल पाक के ज़माने के बाद किया जाए वो बिदअत है। अभी तो रसूल पाक के ज़माने के बाद वाला ज़माना आया ही नहीं है, ये जो चल रहा है ये तो मुस्तफ़ा का ज़माना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू कहता है रसूल पाक के जमाने के बाद जो किया जाए वो बिदअत है। ये रसूल पाक के जमाने के बाद का जमाना नहीं है, ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई। पड़े जब कोई मुसीबत तो हुजूर की दुआ। तो ये जमाना ये मेरे रसूल का जमाना है, बल्कि हर जमाना मेरे रसूल का जमाना है। चांद की चांदनी मेरे रसूल की है, सूरज की रोशनी मेरे रसूल की है, बल्कि कुल कायनात मेरे रसूल की है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वल अस्री, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, सब इंसान घाटे में हैं। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, कुरान का इरशाद है, सब इंसान घाटे में हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई शेखुल हदीस है, कोई पीर है, कोई फकीर है, कोई वजीर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कुरान कहता है सब घाटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान मुस्तफ़ा के वफादार हैं वो कभी घाटे में नहीं हैं, कभी घाटे में नहीं हैं। लिहाजा जो साहिब ईमान हो गया वो चाहे फुटपाथ पर रहे, चाहे ढाबली में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, तेरी फिक्र में है अगर शरर
تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، واہ 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 کہ واہ۔ جہاں میں نانے شعیر پر حضرت مولا کائنات جو کی روٹی کھاتے تھے، مگر جب وقت آیا تو خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ تیری فکر میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، غریبی اور امیری، طاقت و قوت اور کمزوری کی پرواہ مت کر۔ اگر دولت ایمان تیرے پاس ہے اور مصطفیٰ کا وفادار ہے تو کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سب سبحان انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ رفیقان محترم، آپ تھوڑی دیر اور گفتگو سنجیدگی سے سن لیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ اسلام تین اہم چیزوں کی طرف اپنے ماننے والوں کو دعوت دیتا ہے، ان میں سے ایک عقیدہ ہے، دوسرا عمل ہے اور تیسری چیز تہذیب اور کلچر ہے۔ عقیدہ، عمل، تہذیب اور کلچر۔ اور اگر آپ ان تینوں کا فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے لگے ہوئے درخت آپ کو آسانی سے یہ تینوں باتیں سمجھا دیں گے۔ آپ ابھی فیلڈ میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کنارے کنارے درخت لگے ہوئے ہیں۔ درخت میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک جڑ ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور دوسری چیز وہ شاخیں ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی مالی باغبان رکھوالا ان شاخوں کو کاٹ چھانٹ کر کے خوبصورت بنا کے رکھتا ہے، کاٹ چھانٹ کر کے اس کو صحیح رکھتا ہے، یہ اس کے حسن میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے، پارک میں جا کر کے مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ جو جڑ ہے درخت کے اندر، اصل کردار اسی کا ہے، اگر وہ محفوظ ہے تو شاخوں میں ہریالی رہے گی، اگر وہ موجود ہے تو اس میں پھل پھول لگیں گے، اور اگر جڑ کٹ گئی تو جتنی شاخیں ہیں وہ سب سوکھ کر کے ختم ہو جائیں گی، اور اس میں پھول پتی نہیں لگ سکتی ہے، نہ اس کو سنوارا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے درخت کی یہ تینوں چیزیں ہیں، اب آپ آئیے، اسلام نے جن بنیادی چیزوں کی طرف اپنے ماننے والوں کو متوجہ کیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے عقیدہ۔ جس طرح سے درخت کی جڑ چھپی ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلام اہل ایمان کا عقیدہ دل کے اندر چھپا ہوتا ہے، وہ دکھتا نہیں ہے۔ جس طریقے سے درخت کی جڑ یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اعمال کے لیے عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آدمی کے عقیدے میں فطور ہے تو اس کی شاخیں وہ بے برگ و بار رہیں گی، اس کے اندر ہریالی نہیں آ سکتی، اس کے اندر پھل پھول نہیں نکل سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال کا رب کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ عقیدہ اصل ہے جو دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو روزہ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اعمال ہیں، یہ دکھنے والی چیزیں ہیں۔ عقیدہ یہ اصل ہے، پھر اس کے بعد میں اعمال، جس کو ہم اور آپ عقیدہ اور عمل کہہ کر کے لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں، اور تیسری چیز کاٹ چھانٹ کر کے جس کو آپ سنوار دیتے ہیں، درخت کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں، یہ ہے اسلام کی تہذیب اور اسلام کا کلچر۔ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، آپ کی چال کیسی ہونی چاہیے، آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، آپ چلیں تو کیسے چلیں، آپ گفتگو کریں تو کیسے کریں، آپ معاشرے میں رہیں تو کیسے رہیں، آپ کا بال کیسے ہونا چاہیے، آپ کی داڑھی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی موچ کیسی ہونی چاہیے، یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے۔ اور اسلام نے تینوں
चीजों की ऐसी शानदार रहनुमाई फरमाई है कि दुनिया के किसी भी मजहब, किसी कौम के पास ऐसा जखीरा पाया ही नहीं जाता है। कुरान ने हमको बेहतरीन अकीदा दिया, शानदार अकीदा अता किया और अमल ऐसा अता किया। कुरान करीम में जगह जगह इतने शानदार अमाल की रहनुमाई की गई कि अगर एक बंदे मोमिन उस पर अमल कर ले तो दुनिया देख करके कहेगी कि ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। कुरान कहता है तुम चलोगे कैसे, तुम्हारी चाल कैसी होनी चाहिए। ला तमश फिल अर्द मरहा इन्नक लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। ला तमश फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चल। अगर पैसा आ गया तो मत सीना तान कर चल, अगर इख्तिदार आ गया तो गुरूर मत कर, इसलिए कि जो खुदा तुम्हें इख्तियार और इख्तिदार दे रहा है अगर वो चाहे तो तुम्हारा इख्तियार इख्तिदार ले भी लेगा। अगर वो चाहे तो दौलत तुम्हें दे और चाहे तो दौलत तुमसे वापस ले ले। ला तमश फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चल। लन तबलुगल अर्द जिबाला, लन ला तमश फिल अर्द मरहा इन्नक लन तखरिकल अर्दा, जमीन पर अकड़ कर मत चल, इसलिए कि अगर तू जमीन पर पैर जोर जोर से मार कर चलेगा तो तेरी इस चलने से जमीन फटेगी नहीं, और अगर सीना तान कर चलेगा तो बुलंदी में पहाड़ के बराबर नहीं पहुंचेगा। बल्कि अपने आप को शराफत वाला बनाकर रख और उसी तरीके से चल। और जब कोई सामने आ जाए तो गुफ्तगू टेढ़ी मेढ़ी मत कर। कूलू कौलन सदीदा, बात कर तो अच्छी बात कर, और नजर उठा तो इस तरह से न उठा कि देखने वाला समझे कि मुझे घूर रहा है, बल्कि अपनी नजरों को झुकाए रख। और जब बात कर तो बहुत ही तेज अंदाज में बात मत कर। इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, तेज तेज गधों की तरह जो लोग चीखते पुकारते हैं ये बड़ी नापसंदीदा आवाज है। ये कुरान हमको जिंदगी गुजारने का सबक देता है। और अकीदे के बारे में तो इस तरह से कुरान करीम में हमें बताया गया, और कुरान करीम ने हमको अकीदे की ऐसी शानदार तबलीग फरमाई। कुरान ने फरमाया इस कायनात का एक खालिक व मालिक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, जिसको अकीदे तौहीद कहा जाता है। कुरान करीम में जगह जगह इस अकीदे की पुख्तगी पर जोर दिया गया है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम की रिसालत और नबूवत को तस्लीम करने की तालीम दी गई है। अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में है, और इन्हीं अकायद को बर्बाद करने की आज इस्लाम दुश्मन ताकतें कोशिश कर रही है। मगर मैं ये समझता हूं कि फितनों के हुजूम में जब आंधी बहुत तेज चले, तूफान बहुत तेज चले, तो आदमी के लिए अक्लमंदी का रास्ता ये है कि अगर कोई सेफ मकान मिल जाए तो उसमें दाखिल हो जाए। अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो, आप इस मैदान में बैठे होंगे, भीग जाएंगे, फिर हो सकता आपको बुखार आ जाए, हो सकता आपको खांसी आने लगे, इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए चाहेंगे कि मैं बारिश से बच जाऊं। अब आप घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, बनी हुई बिल्डिंग में चले जाएंगे, किसी मकान में जाकर के महफूज हो जाएंगे। जब तूफान आए, जब आंधी आए, जब सख्त बारिश हो, तो आदमी सेफ मकान में इसलिए जाता है ताकि अपनी सेहत की हिफाजत कर सके, अपनी जान की हिफाजत कर सके। और जब मजहबी फितनों का तूफान आए तो ऐसी सूरत में आदमी को अपने ईमान की हिफाजत के लिए भी किसी मजबूत किले में दाखिल हो जाना चाहिए और उसी किले में रहना चाहिए। मेरे भाइयों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी किले की निशानदेही करने के लिए हुजूर गुलजारे मिल्लत गांव गांव जाते हैं और लोगों से कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, ये एक मजबूत किला, रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी मजबूत किले में रहिएगा। जब इस किले में रहेंगे तो आपके ईमान की हिफाजत होगी, अकीदे तौहीद महफूज रहेगा, अकीदे रिसालत महफूज रहेगा,
اور اس پر آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر سوتے بھی کوئی آپ کو جگا کر کے پوچھنا چاہے تو آپ پوری نیند ختم کر کے بیدار نہ ہونے پائیں، اس عقیدے کی صداقت کی فوراً گواہی دے دیں۔ ہم یہ کہتے تو ہیں ہمارے پاس ایمان ہے، مگر صحیح بات یہ ہے لما يدخل ایمان فی قلوبہم، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ ابھی ان کے دل میں ایمان گھر ہی نہیں کیا ہے۔ اگر گھر کر گیا ہوتا تو مشکلات میں وہ ایمان سے برگشتہ نہ ہوتے، بلکہ کہتے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اگر ہم پر ظلم و ستم کے کہیں سے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے۔ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ یقین کی دولت جس کو حاصل ہو جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی ہے، مگر ہم لوگوں کا حال ابھی بہت کمزور ہے۔ یقین کی بات آ گئی ہے تو میں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں، شاید آپ کے ذہن میں بات آسانی سے اتر جائے۔ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے استاد نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے کہا بیٹے بتاؤ 14 کتنے ہوتے ہیں، ذرا گنتی بتاؤ۔ اس نے کہا کہ 14 تو 28 ہوتے ہیں۔ استاد نے آزمانا چاہا، اس نے غضب کی نظر ڈالی، غصہ دکھایا، ڈانٹ پلانی شروع کی، مصنوعی روب جمانا شروع کیا اور کہا کہ بے وقوف، یہی تم کو پڑھایا گیا، پہاڑے کی کتاب یہی یاد کرائی گئی، تم کو یہ نہیں یاد ہے کہ 14 کتنے ہوتے ہیں؟ 28 بتا رہا ہے۔ جو ہی استاذ نے ڈانٹا فوراً وہ طالب علم ڈر گیا، اب گننے لگا 1 2 3 4 14 گن رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ اب وہ سوچ رہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ اتنے میں استاذ نے ایک دوسرے بچے کو بلایا اور کہا بیٹے بتاؤ 14 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت 14 تو 28 ہوتے ہیں۔ اس کو بھی ڈانٹنا چاہا استاذ نے اور کہا بے وقوف، یہی تو یہ بھی بتا رہا ہے، تم بھی وہی بتا رہے ہو، صحیح بتاؤ کیا یاد کیا تم نے؟ یہی تمہیں کلاس میں پڑھایا گیا، 14 28 ہوتے ہیں، گنتی نہیں یاد ہے۔ استاد نے سب سنا ڈالا۔ شاگرد کہتا ہے ادب سے حضور آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، کتنی بھی ڈانٹ پلا دیجئے، کتنا ہی جلال دکھا دیجئے، کیسا ہی روب دکھا دیجئے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں صحیح وہی ہے۔ آپ مجھے ڈانٹ کر کے میرے علم کا آپ امتحان نہ لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح وہی ہے۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر جو میں نے بتایا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے آپ بتائیے کیا دونوں طالب علموں کا علم ایک ہی جیسا ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت ضرور فرق ہے، ادھر والے کا علم کچا ہے اور ادھر والے کا علم پکا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا آپ نے سمجھا؟ اس سے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سنی ہیں اور رات میں آپ نے کسی انجینئر کا یوٹیوب میں بیان سن لیا تو صبح آپ کو پھسلنا نہیں چاہیے۔ آپ کو تو اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خواب میں بھی آپ سے پوچھے بتائیے آپ کے نبی کی شان کیا ہے، وہ لاکھ آپ کے خلاف دلائل دے مگر آپ تو یہی خواب میں بھی کہیں تو میرے نبی کی شان پوچھتا ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر کوئی غیر مقلد، کوئی بد عقیدہ 2500 دلیلیں دیتا ہے کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، تو صبح امام صاحب کے پاس جا کر کے پوچھو نہیں، بلکہ عقیدے کی پختگی ایسی ہونی چاہیے کہ خواب میں بھی تم کہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
آج ہمارے بہت سارے نوجوان جو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان کی پختگی ان کے اندر آئی ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان کی پختگی ہوتی تو یہ ٹوٹ پجیوں اور جاہلوں کی بنیاد پر اپنے عقیدے میں وہ تبدیلی نہ لاتے، بلکہ وہ بالکل پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہتے اور ہر معاملے میں وہی کہتے جو امام احمد رضا نے انہیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ کچی عقیدت مت رکھو، پکی عقیدت رکھو۔ جب عقیدت پختہ ہوگی تو فیضان بھی آئے گا، عقیدت پختہ ہوگی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، عقیدت پختہ ہوگی تو فیض و برکات کی نہریں تمہاری طرف جاری ہو جائیں گی۔ کسی نے کہہ دیا حضور گلزار ملت ایسے، اچھا ایسے ہیں، آپ کو اس کو سننا ہی نہیں چاہیے، آپ کو تو وہی کہنا چاہیے جو پہلے سے آپ کے دل میں جمع ہوا ہے، اور کہنا چاہیے ہٹ یہاں سے، تم جیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے جسے مانا اسے مان لیا۔ واہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اسماعیلی دولہا حضور گلزار ملت، حضور تاج الفقہ، حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ جب اپنی ظاہری حیات پاک کے ساتھ تھے، کتے بھونکتے تھے، کہنے والے کہتے تھے، مگر جب حضور تاج الشریعہ کا آخری وقت آیا تو کتنا شاندار پیغام دیا اور کہا کہتے رہو جو کچھ کہنا ہوں، میں تو چلا اختر قادری۔ کیا پیغام ہے، کیا پیغام ہے۔ کہنے والے کہتے رہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، ہم کو تو کبھی غم ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ملا جا رہا تو کہتے سبحان اللہ، کوئی کہہ رہا کٹ ملا جا رہا ہے کہتے الحمدللہ، کوئی کہتا مولی صاحب جا رہے ہیں تو کہتے سبحان اللہ۔ ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کون ہمیں کیا کہتا ہے، مصطفیٰ اپنا بنا لے تو پھر ساری مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اختر بہت قادری، اچھے، خلد میں چل دیا۔ بکتے رہو، بکتے رہو جو بکنا ہے، چیختے رہو جو چیخنا ہے، کہتے رہو جو کہنا ہے، میں تو چلا اور کہاں گیا، جہاں تم جا رہے وہاں نہیں، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضور، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ چل دیا، سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عنایات اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، اختر قادری، اختر قادری، اختر قادری، قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے، زندہ باز ہے۔ اس کو اپنی ہی زبان ترجمان سے مکمل فرما دیں۔ سبحان اللہ، اسی شعر کے بعد سنیں گے نا ہم سب لوگ۔ آپ سب سے بہت محبت کرتے ہیں، آج یہ طرز میں ماشاءاللہ ترنم بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، ہو گئی ہے۔ حضرات، امام اہل سنت کے پیغامات کو اگر آپ سمجھ کر کے پڑھیں گے تو کبھی بدعقیدہ نہیں بنیں گے۔ سبحان اللہ، جس کو ہو درد کا مزہ، کیا بیان ہے۔ میں جب امام اہل سنت کے آستانے پر حاضری دیتا ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے مجھے اپنی یاد میں رلایا نہ ہو۔ در رضا پر پہنچنے کے بعد وہ سارے فیض و برکات ایسا لگتا نگاہوں کے سامنے ہیں، جس کی بنیاد پر میں کہتا رہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया। बकने वाले बकते रहे, गाली देने वाले, मगर उनका कोई नाम हो। हमारी देहाती जबान में कहते कस नमी पुरसत की भैया कीस्ती। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ है किसी को खबर नहीं, सब उनसे जलने वालों के हो गए चिराग। क्या बात बहुत अच्छे अहमद रजा की शमआ फरोजा है। आज भी और इसमें मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि आला हजरत की शमआ सिर्फ खानवादे रजविया के लोग ही नहीं हैं, क्या बात है, इसको याद रखिएगा। क्या बात है। आला हजरत का चिराग सिर्फ खानदान रजविया के अफराद ही नहीं हैं, वो सारे उलमा, वो सारे मशाइख, वो सारे तलबा, वो सारे मुफस्सिरीन, वो सारे मुहद्दिसीन, वो सारे फ़क़ीहान किराम, वो सारे मुफ्तियान इज़ाम जो फ़िक्र रज़ा की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपने अपने खित्ते में मसलके आला हजरत को पहुंचा रहे हैं, वो सब के सब इमाम अहमद रजा की शमा हैं, वो सब शमे अहमद रजा हैं। यहाँ जो मशाइख और उलमा मसलके आला हजरत की खिदमत करते हुए तशरीफ फरमा है, ये सब शमे रजा है। और याद रखिएगा क़यामत तक ऐसी मुक़द्दस जमाअत रहेगी कि जो दीने हक की तर्जमानी करती रहेगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता यातिय अम्रुल्लाह। वो हक जमाअत हमेशा कायम रहेगी, मुखालफत करने वाले उनकी मुखालफत करते रहेंगे, मगर वो अपना सर पटक पटक करके खुद ही लहूलहान करते रहेंगे और अहले हक हिमालय पहाड़ की तरह सीना तान कर मौजूद रहेंगे। ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा, ऐसी मुक़द्दस जमाअत क़यामत तक बाकी रहेगी। इसका मतलब है शमे अहमद रजा कोई लाख गुल करना चाहे, मगर क़यामत तक ये शमा जलती रहेगी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फरोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान तो अल्लाह। उलमा वाह। मशाइख अगर वो मसलके आला हजरत के सच्चे नुमाइंदा हो जाए तो मैं कहता हूँ सिर्फ वो शमा ही नहीं रहते हैं, वो आफताब हो जाते हैं। शमा का माना चराग होता है, चराग थोड़ी दूर रोशनी पहुंचाता है और आफताब पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाता है। अगर अपने अपने खित्ते के उलमा अपने अपने तौर पर मसलके आला हजरत की खिदमत में लगे रहें तो वो शमा होंगे, मगर हुजूर गुलजारे मिल्लत शमा नहीं है, वो आफताब हैं। वाह 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 वाह। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा हज़रत रजा खान साहब आफताब हैं। ये आफताबो माहताब हैं, शमए भी हैं, आफताबो माहताब भी है, और इनसे रोशनी लेने वाले रोशनी हासिल करते रहते हैं। अलबत्ता आपके जहन में एक बात जरूर आती होगी कि अगर आफताब हैं तो सब क्यों नहीं रोशनी ले रहे हैं, अगर ये माहताब हैं तो सब क्यों नहीं रोशनी ले रहे हैं। तो आफताब और माहताब का कसूर नहीं है, आपने बच्चों को देखा होगा, आप खुद भी बच्चे थे, हम भी उसी मंजिल से गुजरे हैं। बचपने में कभी कभी खेल किया जाता है, हमारे असद इकबाल साहब इस बुढ़ापे में भी बचपने का खेल करते हैं। बचपने में बच्चे खेल करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर बच्चे हाथ में आईना ले लें तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सूरज की तरफ दिखाते हैं और उसके बाद वो अपने किसी साथी की तरफ उस आईने को कर देते हैं, और जो ही अपने किसी साथी की तरफ या तारीक कमरे की तरफ उस आईने को करते हैं तो उस आदमी की आंखें चकाचौंध हो जाती है और कमरे में भी रोशनी उतनी दूर पहुंच जाती है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा खेल कर रहा हो और मुकाबले में कोई आकर के आईना न ले, इसलिए कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर ये जाएंगे जन्नत में तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम तो जहन्नम ही में जाएंगे, जिद में इधर से उधर चले जाते हैं। उनका मकर उनको कहां पहुंचा देता है। हमको शुक्राना और मकराना की जरूरत नहीं है, हम तो वही कहेंगे जो अक्ल कहती है, जो दानिश कहती है, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वाह वाह बेकार वाह सी वाह बात वाह। है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो ऐसे लोगों को मुंह लगाना अपनी तौहीन समझते हैं, का जवाब नहीं। बहुत अच्छे। अपनी तौहीन समझते हैं, वाह वाह वाह। इसको याद रखिएगा। वाह 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 वाह। क्या
एक शख्स ने आईना लिया और उसने सूरज की तरफ किया और अपने साथी की तरफ ऐसे ही कर दिया। साथी की आंखें चकाचौंध हो गई, उसका चेहरा चमक गया। और अगर कमरे की तरफ किया तो कमरे में रोशनी चली गई। एक साथी ने जिद में गया, घर में से लाके तवा उठाकर हाथ में लेकर और आफताब की तरफ ऐसे करना शुरू कर दिया। तवा जानते हैं ना, रोटी तो आपके दावनगीरे में भी खाई जाती होगी ना, खाई जाती है। तो अब रोटी तवे पर ही पकती है। एक शख्स ने तवा लिया और उसको आफताब की तरफ ऐसे ही किया और उसके बाद में फिर चारों तरफ कर रहा है, लेकिन न किसी का चेहरा चमक रहा है, न किसी का कमरा चमक रहा है, न किसी की आंखें चकाचौंध हो रही हैं। आप मुझको बताइएगा, इसमें कसूर आफताब का है कि इस तवे का है? आफताब का कसूर है कि इस तवे का कसूर है? आप कहेंगे कि हजरत ये तो बिल्कुल बदी ही बात है, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि आफताब का कसूर नहीं है बल्कि ये तवे का कसूर है। इसका मतलब ये है कि आफताब तो रोशनी सबको दे रहा है, मगर आईने के अंदर ये सलाहियत है कि वो सूरज की रोशनी को, उसकी किरणों को अपने अंदर जज्ब कर ले और दूसरों को भी वो रोशन कर दे। और तवे के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो खुद कैच कर सके और दूसरों को रोशन कर सके। यही हाल उनका है जो वफादार मुस्तफा है। उनका दिल मिसले आईना है और आईना जब आफताब से रोशनी लेता है तो खुद भी चमकता है और जिधर नजर करता है उधर रोशनी हो जाती है, मगर तवा न खुद रोशन होता है न किसी और को रोशन करता है। मोमिन का दिल मिसले आईना है, इसीलिए इमाम अहमद रजा ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, हुजूर ताजुल फुक़हा। खुश अकीदों का दिल मिसले आईना है और मकरू फरेब वालों का दिल मिसले तवा है। तो अगर तवा रोशन ना हो तो इसमें आफताब का कसूर नहीं है, उसे अपने ऊपर रोना चाहिए कि आखिर मैं रोशनी क्यों नहीं हासिल कर पा रहा हूं। असद इकबाल ही साहब क्यों सब लूट ले रहे हैं? कुछ तो है मामला, कुछ तो है ऐसी बात कि कोई महरूम है और कोई फैज़याब है, तो फैज बांटने वाले का कसूर नहीं है, ये उसकी अपनी किस्मत और उसका अपना किरदार है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे, ये बड़े करम के हैं फैसले। वाह वाह, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। बकने वाले बकते रहे, मगर मेरे ताजु शरिया ने फरमाया करते रहो जो कुछ कर रहा हूं, मैं तो चला, मैं चला। अख्तरे कादिरी, और सुभान अल्लाह क्या प्यार है आपसे। मेरे ताजु शरिया को सुन्नियों से क्या प्यार है। कोई सुन्नी ऐसा नहीं होगा जो गौसे आजम का गुलाम ना हो, कोई सुन्नी ऐसा नहीं होगा जो ख्वाजा का गुलाम ना हो, कोई सुन्नी ऐसा नहीं होगा कि जो गौस की गुलामी पर फख्र ना करे, कोई सुन्नी ऐसा नहीं होगा कि जो ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी पे फख्र ना करे, कोई सुन्नी ऐसा नहीं होगा जो महबूब इलाही को अपना आका न समझता हो, कोई सुन्नी ऐसा नहीं होगा जो इन बुजुर्गों की मोहब्बत अपने दिल में न रखता हो। इन सारे वलियों के वली, इन सारे सरदारों के सरदार सैयदना गौसे पाक हैं। कोई सुन्नी उनकी मोहब्बत से खाली नहीं होगा। और आला हजरत फरमाते हैं रजा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, सुभान अल्लाह, तेरी रहमत अगर, तो हर सुन्नी गौसे पाक से अकीदत रखता है। हुजूर ताज शरिया ने सिर्फ अपने ही लिए नहीं पैगाम दिया, बल्कि फरमाया तरी कादरी खुल्द में चल दिया। और अगर तुम भी चाहते हो कि खुल्द में चलो तो गौसे पाक के सच्चे गुलाम बन जाओ। खुल्द वाह है, खुल्द खुली हुई है, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। किसके लिए? हर एक कादरी के लिए। जो भी कादरी है, चाहे वो रज़ाकी कादरी हो, चाहे बरकाती कादरी हो, चाहे रज़वी कादरी हो, जो कादरी है उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। और जब जन्नत में जाएंगे तो दुनिया वाले टुक टुक
देखेंगे कि अरे क्यों हमने गौसे पाक की गुलामी नहीं इख्तियार की, क्यों हमने रसूल पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में नहीं डाला, बड़ा अफसोस होगा। मगर उस अफसोस से कुछ होने वाला नहीं, ऐसे पिटाई पड़ेगी। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया आप अपने अकीदे की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत के किले में आइए, अपने आमाल की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत के किले में आइए, आप अपनी तहजीब और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत के किले में आइए। सब नुकसान में हो सकते हैं मगर मुस्तफा का वफादार कभी नुकसान में नहीं हो सकता है। इसीलिए अक्लमंद लोग कहते हैं कि जिससे नफा हो उसी को मानो, जिससे नुकसान हो उसको मत मानो, बल्कि वहां मत जाओ। अगरचे तुम्हें बज़ाहिर फायदा नजर आए, फर्ज कर लीजिए कि 1 किलो कहीं सोना पड़ा हुआ है, पड़ी हुई चीज उठाइएगा नहीं वरना गड़बड़ हो जाएगा। चाहे वो सोना नहीं हीरा हो, कुछ भी हो, पड़ी हुई चीज को उठाइएगा नहीं, उसको अपनी जगह पे रहने दीजिएगा। हजरत सैयदना इमाम आजम, बात देखिए लंबी हो जा रही है गौस, हुजूर सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे औरतों से कभी धोखा नहीं हुआ, मगर एक मोड़ ऐसा आया कि मैं भी औरत से धोखा खा गया। क्योंकि मसला यह है कि अगर आपने कोई पड़ा हुआ सामान उठा लिया, जिसको हमारी यूपी की जबान में परुआ कहा जाता है, पड़ा हुआ था उठा लिया, शरीयत का हुक्म यह है कि अब जिसका वो सामान है उसको पहुंचाइए, आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर न मिले तो 1 साल तक ऐलान करते रहिए, किसका सामान है आए ले जाए, किसका सामान है आए ले जाए। 1 साल तक ऐलान करना पड़ेगा। ये है इस्लाम की दयानतदारी, ये है इस्लाम की अमानतदारी, और ये है लोगों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तालीम। 1 साल तक उस सामान के बारे में कहो ये किसका है आए ले जाए। तो अगर आपने उठा लिया तो बताइए गले में फंदा पड़ गया कि नहीं पड़ गया, और ना उठाए होते तो कुछ नहीं होता। इमाम आजम फरमाते हैं कि मैं औरतों से कभी नहीं धोखा खाया, मगर एक बार धोखा खा गया। फरमाते हैं कि मैं कूफा के बाजार में जा रहा था, इत्तेफाक से एक औरत ने मुझे मुखातब किया और फरमाया अबू हनीफा वो सामान पड़ा हुआ है उसको उठाइए। इमाम आजम फरमाते हैं कि मैंने ये समझा कि शायद औरत का सामान है, उसने मुझसे मदद मांगी है और वो ये चाहती है कि उठाकर मुझे दे दिया जाए। चुनांचे मैंने उसके कहने से वो सामान उठा लिया, और जो ही मैंने हाथ में लिया वो औरत मुझसे कहती है अबू हनीफा जिसका उसको पहुंचा देना। फरमाते एक बार मैंने धोखा खाया, कभी धोखा नहीं खाया। इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, बात पे बात निकल आएगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए हजरात बस अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। दुनिया के किसी माहौल में आप रहिए, किसी जगह रहिए, कैसी हालत में रहिए, मगर आप अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र में रहिए। हजरत सैयदना अबुल कासिम हकीम अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया है, ईमान के बर्बाद होने के 3 असबाब हैं, 3 वजहें ऐसी हैं जिनकी बिना पर ईमान बर्बाद हो जाता है। पहली चीज यह है कि आदमी नेमत ईमान पा करके उसका शुक्र ना अदा करे, शुक्र ना अदा करे, उसके ईमान के बर्बादी का खौफ होता है। आप फरमाते हैं शुक्र ना अदा करे अपनी नेमत ईमान की तो उसका ईमान बर्बाद हो जाता है, और अगर ईमान के ज़ाय होने का खौफ ना करे तब भी उसका ईमान ज़ाय हो जाता है, और मोमिनों के साथ अगर जुल्म करता है तब भी उसका ईमान ज़ाय हो जाता है। ये फरमाया गया, इसलिए अल्लाह ने जो नेमत ईमान दी है उस पर शुक्र अदा कीजिए। और कहिए, दुनिया कुछ भी कहे मगर आप वही कहिए जो आला हजरत ने आपको सिखाया है। जहां नफा हो वहीं जाइए, जहां नुकसान हो वहां मत जाइए। 1 किलो सोना रखा हुआ है, बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती चीज रखी हुई है। आपने देखा, दिल ललचाया, आपने सोचा चले उठा लें,
देखा तो वहाँ वो फंड निकाले हुए एक बहुत बड़ा अजदहा बैठा हुआ है। जाएंगे आप? उठाने के लिए जाएंगे? उसके फंड के सामने ही रखा हुआ है सोना 1 किलो, मगर वो अजदहा सांप फंड निकाले हुए वहीं पर मौजूद है। आप नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? है तो नफे की चीज, है तो कीमती चीज, क्यों नहीं उसको लेने के लिए जा रहे हैं? आप जानते हैं कि अगरचे वो नफा की चीज है, लेकिन लेने जाएंगे तो जान चली जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज में बज़ाहिर नफा नजर आए लेकिन वहां जान जाने का खतरा हो तो आप बचते हैं। मेरे भाइयों, अगर कहीं पर जाने में ईमान का खतरा हो तो आदमी को बदरजे औला उस जगह से बचना चाहिए, और जिसमें नफा हो वो करना चाहिए। नफा रसूल पाक को मानने में है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया।